अस्सलाम वालेकुम, खुश रहो। बात कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक हो। आज वीडियो बस का नहीं है, व्लॉग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। हो सकता है एक तो कोई रूट रह गया हो जो कि मैं कल जाऊँगी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, और फिर बाकी देखूँगी। अगर हो गया तो उसके बाद कुछ और प्लान है, क्या करूँगी वो बताऊँगी आपको। एक दो और बसेस हैं सर्विसेज, उनका शायद मैं करूँ ना। अच्छा खैर, आज जो मैंने बात करनी है वो मैंने करनी है डर और खौफ की, कि अगर आप डर जाएं किसी भी वजह से, आपके अंदर खौफ आ जाए तो क्या पड़े, और मैं जब डरी तो मैंने क्या पढ़ा। ये बात है सन 2017 की। 2017 में अबू जो है वो इंतकाल कर गए। हमारे अबू हमें छोड़ के चले गए, और अम्मी को तो बहुत ही अरसा हो गया था। तो अब्बू जो है ना, लास्ट 15 डेज में अब्बू ने मुझे कहा एक दिन के, 15 दिन पहले, अपने जाने से 15 दिन पहले अब्बू ने कहा कि मुझे ना बेटी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा अब्बू क्यों डर लग रहा है? मैं फजर की नमाज पढ़ के और सूरह यासीन वगैरह पढ़ रही थी। अब्बू ने कहा पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ना खौफ महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा अब्बू जी मैं आपके पास ही हूँ। मैंने खैर आयतुल कुर्सी, चारों कुल वगैरह पढ़ के मैं पूछ गया। अब्बू तो खुद माशाल्लाह इतना पढ़ते थे, तहज्जुद गुजार थे, और माशाल्लाह कुरान एक हफ्ते में 2 दिन कुरान अब्बू कंप्लीट कर लिया करते थे। अब्बू तो समझे, अब्बू को यूं रवानी थी कुरान की, एक हाफिज हिफज नहीं किया हुआ था, लेकिन हाफिज से कम भी नहीं थे। लेकिन फिर भी वो चूंकि बीमार भी थे और फिर बुजुर्ग हो गए, तो वो लोग अटेंशन भी चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि औलाद हमें हम ऐसे ट्रीट करें जैसे हमने इनको किया। मैंने आयतुल कुर्सी, चारों कुल वगैरह पढ़ के अब्बू के ऊपर फूंक मार दी। अब्बू को कहा कि अब्बू जी मैं इधर ही हूँ। फिर मैंने कहा अब्बू जी आपको दलिया ना बना दूँ? कहते हाँ बना दो, थोड़ी देर में मुझे चाहिए होगा, अभी से रख दो ताकि वो गल जाए, वीट का, गंदम का। अच्छा, इसी तरह करते करते वक्त गुजर गया। कभी अब्बू का डर लग रहा है, इस तरह कहते कहते कुछ, कभी नहीं। तो 15 दिन के बाद जो है वो इंतकाल कर गए। अब अब्बू के इंतकाल के बाद जो है ना, 2 से 3 महीने के बाद एक दिन मैं डर गई। मैं कभी नहीं डरी, मैं कभी किसी चीज़ से नहीं डरी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत छोटी सी थी, 7-8 ईयर से, जब मैंने आयतुल कुर्सी याद की, और तब से मैं हर डर, हर खौफ, हर अकेली जगह मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। और जैसे बहुत छोटी थी, कभी शॉप से कोई चीज़ लानी, भागते 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 जाना, आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए, और मिनट में चीज़ें लेके आनी। मेरी मदर हैरान रह जाती थी, तुम इतनी जल्दी ले आई हो, मैं इतना तेज दौड़ती थी। तो खैर, अब्बू के जाने के 2-3 महीने के बाद जो है ना, एक दिन मुझे बड़ा खौफ महसूस हुआ। शाम का वक्त था, मैं डर गई, बहुत ज्यादा डर गई। और वो 1-2 दिन गुजरा, मुझे लगा ऐसे ही है, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, चारों कुल पढ़े, मैं बस इसी तरह पढ़ती ही रही। 2 दिन गुजर गए, मेरा डर खत्म ना हुआ। मैंने, मेरी भांजी इधर मेरे हमारे ही रहती थी, सारे बच्चे यहीं रहे हैं, बड़ी बहन के लड़कियां खास तौर पे, उन्होंने यहीं से पढ़ा। उसने यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ था, बचिया ने। अब तो माशाल्लाह 2 बच्चों की माँ है, 5 साल हो गए उसकी शादी को, अब 1 साल बाद उसकी शादी हुई। 2018 में हुई, और 17 में अब्बा जो है वो इंतकाल कर गए। तो वो ना, अच्छा, मैंने, वजह मुझे कहती है बेबी आंटी, ऐसे हंस के मुझे कहती है अब आपकी बारी तो नहीं है, आप तो नहीं जाने वाली डैडी के पास? मैंने कहा जाना तो सब नहीं है, बेशक मौत जो है बरहक है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हम सब ने ही जाना है मौत के लिए। तो हम ज़हनी तौर पे भी तैयार ही हैं हर वक्त की, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। बस अल्लाह एक अच्छी मौत दे हमें। बकौल जुनैद जमशेद साहब की, कब अच्छी मौत ही तो कमाने के लिए दुनिया में आए हैं। तो अल्लाह हम सबको एक अच्छी मौत दे, कलमे वाली, शहादत वाली, आसानी वाली मौत दे। और जिस दिन मौत का दिन हो, वो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो, बकौल जुनैद जमशेद साहब के। और मेरी भी दुआ में भी ये दुआ शामिल है, आप लोग भी करें इसको प्लीज़, और अल्लाह से अच्छी मौत मांगा करें। और हमारी मौत का दिन जो है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। उस दिन अल्लाह हमें देख के मुस्कुराए, हम अल्लाह को देख कर मुस्कुराए, अल्लाह हमें ये शर्फ बख्शे। हम मुसलमान हैं, और जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, हमें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, जो कि सबको पता है, अमल कोई भी नहीं करता, विद मी, मेरे समेत। तो जनाब, मैं डर की बात बता रही थी, वजिया ने मुझे ऐसे कहा। मैं अबू के पास रोजाना ही जाती थी, अबू के घर रोजाना ही जाती थी। कब्र कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल ही नहीं मानता। मैं अबू के घर रोज जाती थी, मैं और वजिया। 4 साल तक मैं गई हूँ। मैंने अबू के पास जो है रोजाना 10 पारा, सूरह मुल्क, सूरह यासीन, सूरह मुजम्मिल, चारों कुल, छोटी सूरतें, बड़ी सूरतें, अहदनामा, आयतुल कुर्सी, मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आधे से पारे के साथ पढ़ना। एक कुरान और 14 पारे मैंने अबू के घर में बैठ के पढ़े, अबू के पास बैठ के, थोड़ी सी ऊंची आवाज में, जितनी आवाज में मैं बात कर रही हूँ,
ताकि जो बाकी लोग हैं कब्रिस्तान में जो दफन है, वो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जाती है वो सब सुन ले, उसका बहुत ज़्यादा सवाब होता है। तो खैर 2-3 दिन गुजर गए थे मेरे, 2 दिन गुजर गए थे मेरे डर को। मैं तीसरे दिन अबू के पास की, जाती तो रोज़ ही थी। तो मैंने ना उस दिन अबू से जिक्र कर दिया। मैंने कहा अबू जी ऐसे ऐसे बात, और मैं इतनी डर रही हूँ, इतनी डरी हूँ, मेरे अंदर बेहद डर है, आप मेरे लिए दुआ करें। मैं कह के आ गई। वो थी मतलब असर के बाद जाती थी। अगले दिन सुबह मैं उठी तो यहाँ पे एक है बहुत अच्छा वो लड़का है वजाहत, उनकी चक्की है, हम उनसे आटा वगैरह लेते, फ़ोन कर देते वजाहत भाई आटा चाहिए, तो वो भिजवा देते थे, छोड़ जाते थे खुद घर में। तो कमेटी शमेटियाँ डाली हुई थी, तो उनका ना मुझे सुबह सुबह मैसेज रिसीव हुआ। वो एक किताब सी बनी हुई थी, उसमें कुछ दुआएं लिखी हुई थी। तो उसमें एक दुआ थी कि डर और खौफ की सूरत में ये पढ़ें। आगे वो नीचे दुआ लिखी हुई थी, अल्लाहुम्मा नज अलूका फी नहूरे हिम व नाऊज़ु बिका मिन शुरूरे हिम। ए अल्लाह, इसका मतलब था ए अल्लाह हमें शैतान के शर से और उसकी नित नई शरारतों से बचा, अपनी ज़ुबान में रख। ऐसा सा उसका मतलब था। अब तो वो मेरा मोबाइल चेंज हुआ तो सारी चीज़ें जो है चली गई, वरना मैंने सोचा था उसका ना प्रिंट निकलवा लेती हूँ, बाजू का भूल जाता है, नहीं याद रहता। तो वो मैंने वो लिखा हुआ था जी सुबह शाम 7 दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार ले। तो मैंने वो शुरू कर दिया। अल्लाह ने ऐसे किया कि एक ही दिन पढ़ के मेरा डर खत्म हो गया। आप यकीन करें, बिल्कुल खौफ नाम की चीज़ नहीं। फिर भी मैंने काफ़ी दिन उसको पढ़ा। अच्छा वो दिन गुजर गए, अब काफ़ी साल गुजर गए, इस बात को भी कोई, मेरा ख्याल है कि इस बात को भी 6 साल हो गए, 5.5-6 साल मेरे डर को। अभी की बात है, मैं ये स्पीडो करने जा रही थी तो मैं उस दिन मैंने शायद 10 नंबर स्पीडो की थी, और मैंने यही सी ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। मैंने लंच किया, और मैंने अलग को कहा आज मॉर्निंग में नहीं जाऊंगी, आज फील्ड में मैं जाऊंगी लंच के बाद, ताकि मैं ना 2-3 रूट एक ही दिन में करके आ जाऊँ। तो मैं ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई डर कोई खौफ कोई चीज़ नहीं। तो मैंने जनाब जी शावर लिया, नमाज़ पढ़ी, लंच किया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, और मैं चली गई। मैं घर से निकली, कोई डर कोई खौफ कोई चीज़ नहीं, खाना मैं खा के निकली। अच्छा मैं गई, जब मैं स्टॉप पे जाके खड़ी हुई ना चिंची के लिए, मुझे ऑरेंज ट्रेन में जाना था, वो ज़्यादा दूर तो नहीं है मेरे घर से, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा वो होता है, तो 20 रुपए दिए तो वहाँ तक उतर गए, शालामार चौक तक। आगे से फिर ऑरेंज ट्रेन में बैठ गए। तो मुझे इतना पता नहीं स्टॉप पे खड़े खड़े क्या हुआ, वो फीलिंग्स शेयर करना बेहद मुश्किल है। ये मेरे अंदर कुछ हो रहा है, और मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं ना, मुझे फालज हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। ये मेरा मेरा जहन जो है ना, मेरी अंदर ऐसी फीलिंग्स बता रहा था कि ऐसा कुछ तुम्हें होने वाला है। मैं खैर जी फिर भी मजबूत खड़ी रही, कभी लगे सड़क पे इधर ही गिर जाऊंगी, अल्लाह जाने क्या। खैर चिंची आया, उसमें बैठी, शालामार चौक में उतरते ही मैंने सबसे पहले एक जूस लिया, और मैंने ना 7 सुपर बिस्किट ले लिए। मैंने कहा हो सकता है मेरा ना, नहीं रियो बिस्किट ले लिए, मैंने कहा शायद मेरा बीपी, मेरी शुगर लेवल तो नहीं लो, हालांकि खाना भी खा के निकली थी, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। मैंने खैर आहिस्ता आहिस्ता करके जूस पीना शुरू किया, खौफ उसी तरह, 1-2 बिस्किट खाए, खौफ उसी तरह। मैं कहा नहीं, ना शुगर लो ना बीपी लो, ये क्या बात हुई, मैं क्यों डर गई, क्या वजह हुई। बस ट्रेन आ गई, उसमें बैठ गई अंदर। अच्छा पेट के अंदर कोई ऐसे वट से चले, कोई नीचे नीचे चीज जा रही है, खौफ सदा। मैंने इसी खौफ पे 2 या 3 रूट किए, मैं घर आ गई। जब मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तब तो मैं नहीं डर रही, लेकिन जब मैं वीडियो नहीं बना रही ना, जब मैं चुप करके बैठ जाऊँ, तो वही खौफ मेरे ऊपर सवार हो जाए। इतना डर मुझे लगे कल मैंने मर जाना है, मैंने मर जाना है। ये मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से बात आ गई। मैं घर आ गई, घर आके मैंने अब खालदा को नहीं बताया। मैंने कहा ये परेशान हो जाएगी, क्योंकि बड़ी तो मैं हूँ, और वैसे भी मेरे अंदर अल्लाह ने बहुत हौसला दिया है। मैं मतलब इतनी जल्दी घबराती नहीं हूँ। अल्लाह जल्दी बहुत छोटे दिल की है, वो जल्दी घबरा गई है। अब अभी रोने पिटने लग जाती है, और रूबी की तो बात ही ना करें। भाई भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन वो भी जल्दी घबरा जाता है। तो अबू मेरे बहुत दिलेर किस्म के आदमी थे, मेरी मदर भी, तो मैं शायद उन्हीं के ऊपर थोड़ी बहुत ये चीज़ मेरे अंदर उनकी तरफ से आई है। तो घर आके भी ना ये कैफियत, जब किसी से बात कर रही हूँ तो इतना फील नहीं हो रहा, जब बात नहीं करी तो ये फील हो रहा है। रात को 9 साढ़े 9 बजे खुबैब कहता है मैंने बाइक के ऊपर बैठना है, तो आप मेरे साथ बाहर आए।
میں اسی روم میں جہاں میں بیٹھی میں یہاں میں تسبیح کرتی رہی تو میں سامنے بیٹھ گئی، میں نے کہا آپ کرو، میں تسبیح کر رہی ہوں، آپ جاؤ کھیلو، میں دیکھ رہی ہوں آپ کو سامنے۔ تسبیح کرتے کرتے ایک دم سے نا میرے ذہن میں آیا اللہم نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم، مجھے ایک دفعہ ڈر لگا تھا اور میں نے یہ پڑھا تھا، اور میں خوف زدہ، اتنی بے چین، مجھے یوں لگے آج سو گئی نا میں تو میں نے صبح نہیں اٹھنا، میں نے مر جانا ہے۔ یہ خوف پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ اب اللہ جانے کسی نے میرے اوپر کوئی جادو کیا، میں کسی جادو شادو کو نہیں مانتی، لیکن یہ کہ جادو برحق ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو گیا تھا، کیا تھا، لیکن اس کا توڑ بھی تو اللہ نے پھر بتایا نا، سورہ فلق، سورہ ناس۔ تو اچھا وہ بھی میں چاروں کل بھی پڑھ رہی ہوں، آیت الکرسی بھی پڑھ رہی ہوں، خوف نہ جائے۔ اچھا خیر وہ کرتے کرتے یہ آ گیا رات کو ذہن میں 9 ساڑھے 9، اور میں کہوں آج میں نے سونا نہیں ہے، آج نہیں سوں گی، اگر سو گئی تو میں صبح نہیں اٹھوں گی، میں نے مر جانا ہے۔ میں اتنی خوف زدہ، یہ خوف میرے اندر کوئی اندھیرا سا، کوئی نیچے 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 میرا دل جا رہا ہے، نیچے نیچے پیٹ میں کوئی چیز جا رہی ہے، ایکسپلین کرنا مشکل ہے یہ والا خوف۔ خیر میں نے یہ 7 ٹائم پڑھا، اپنے اوپر پھونک ماری، مجھے کچھ بیٹر فیل ہوا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پھر تو میں نے لائن لگا دی، بہت دفعہ پڑھا، جب تک خبیب کھیل کے آیا 5-10 منٹ میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، خوف نام کی کوئی چیز میرے اندر نہیں۔ میں پھر گئی ادھر تو میں نے پھر اللہ کو پھر میں نے بتایا، میں نے کہا اللہ آج میری یہ کیفیت تھی اور مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، تو پھر میں نے یہ پڑھا اور میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اور اب اللہ کا شکر ہے مجھے ایسا کچھ فیل نہیں ہو رہا۔ تو میں نے پھر خیر ابھی جب باجی کے جیٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں ادھر گئی ہوں، میں نے باجی سے شیئر کیا، تو باجی نے مجھے کہا کہ اس طرح کوئی ڈرامہ لگتا ہے، وہ بہو جو ہے نا ساس کے اوپر کالا علم کرواتی ہے، اور جس طرح کی کیفیت آپ بتا رہی ہو اس طرح کی کیفیت اس خاتون کی ہوتی ہے، ہاسپٹل جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا میرا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے کالا علم کرانے کا، جو کروا رہا ہے اللہ اس کو ہدایت دے، اگر کوئی کر رہا ہے، اگر کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا یار، کسی کو ہم کب برے لگنے لگ جائے، کس بات سے برے لگنے لگ جائے، کس بات پہ کوئی ہم سے جیلس ہو اور وہ اس طرح کا عمل کر رہا ہو، اگر کر رہے ہیں تو اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن یہ بے حد بری بات ہے کالا علم کرنا۔ اور اتنا ہو گیا، آپ یقین کریں کہ ہم نیٹ پہ کوئی ڈرامہ کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو بیچ میں جب وہ ایڈ آتا ہے نا تو ایڈ آ رہے ہیں بھائی کالے علم کے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یوں کریں گے، بابا فلانا بابا ٹمکانا کالے علم کرنے والا دور پھٹے منہ، تم لوگوں کو اپنی آخرت کی بالکل فکر نہیں ہے، تم لوگ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہو، تمہیں خوف ہی نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یار جو اپنے شوہروں پہ کالے علم کرواتی ہیں یا کسی اور پہ کرواتی ہیں، یا جو بھی جیسے کرتا ہے، وہ بے حد غلط بات ہے، اپنا ایمان ختم کر کے یہ علم کرنا پڑتا ہے۔ تو کالا علم کر کے دنیا لے لی، یہ دنیا جس کو اللہ نے بکری سے، مری ہوئی بکری کے سینگ سے بھی بدتر کہا ہے، اور آخرت میں کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے اور کہاں کھڑے ہوں گے روز محشر؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ اگر کسی کو ڈر لگے کسی بھی وجہ سے، یا یہ والا جو کام آج کل بہت ہو رہا ہے کالے علم والا، تو میری اس سے درخواست ہے کہ وہ یہ پڑھے اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، 7 ٹائم پڑھ کے اپنے اوپر ایسے پھونک مار لیں اور صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ منزل پڑھیں، منزل ٹی وی پہ لگائیں، منزل پڑھیں، منزل کا پانی دم کر کے پئیں، اپنے گھر میں چھڑکیں، سب کو پلائیں، کوئی جادو نہیں ہوگا اس میں۔ جو قرآن کی 8 منزلیں ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے، منزل کے اندر سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آخری، اور سورہ جن کی، سورہ صافات کی، سورہ رحمان کی، چاروں کل ہے، اور کافی ساری چیزیں یہ ہیں جہاں جہاں پہ سحر کا ہے امکان کا ذکر اللہ نے کیا ہے، جہاں جہاں سحر کا اور ان کا توڑ ہے، تو وہ منزل میں ہے۔ آپ لوگ منزل پڑھیں اگر آپ کو یہ شک ہو، اور جو یہ کرتے ہیں خدا کے واسطے وہ یہ چھوڑ دیں، میری اپیل ہے ان سے، آخرت سنوار لو، ہم آخری امت کے آخری لوگ ہیں، ہمارے پاس ٹائم بڑا کم ہے، ویسے تو آئی کھڑی ہے موت، پتہ کوئی نہیں کب آ جائے، جوان بوڑھے کچھ نہیں دیکھتی، اپنی آخرت سنوارے، میری ریکویسٹ ہے سب سے۔ لیکن اگر کوئی کسی نے کسی پہ کر دیا جو کہ اب مجھے لگتا ہے کہ واقعی ہوگا، اور ایک چہرہ میرے ذہن میں ہے، اگر وہ نہیں باز آتی وہ عورت جو میرے سے جیلس ہے، وہ جس بات پہ بھی ہے، اگر وہ یہ سن رہی ہے تو خدا کا واسطہ چھڑ دے، نہیں چھڑ دی تو پھر میری کو دعا ہے کہ تو پھر عہدے چ رہ، تنو اللہ عہدے چ رکھے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔
لیکن اگر کوئی اس طرح کر کے کسی کے ساتھ دیکھیں، اب اتنے خوف میں میرا ہارٹ فیل ہی ہو جاتا، میں صبح واقعی نہ اٹھتی، میرے مائنڈ نے یہ کہہ دیا تھا تو صبح نہیں اٹھنا، مر جاؤ گی، سونا نہ مر جاؤ گی. واٹ از دس یار؟ کبھی بھی دماغ میں ایسا نہیں آیا، کبھی ذہن میں ایسے کوئی اس طرح کی اختراع نہیں، ذہن نے کوئی گھڑی بنائی، کوئی ایسا چیز نہیں ہوئی. تو یہ کیا بات ہے؟ اور میں جو اتنی پڑھنے پڑھانے والی، میں تو مانتی نہیں ہوں ان جادو ٹونوں کو، نہ میں ڈرتی ہوں ان جادو ٹونوں سے. تو میں بھی اس کا شکار ہو گئی، جو کہ مجھے پوری امید ہے کہ یہی ہوگا. باقی اپنا بہت سا خیال رکھیں اور آخرت کی اچھی تیاری کریں، اور میرے لیے بھی دعا کریں. میں بھی اللہ مجھے بھی آخرت کی توفیق، تیاری کی اچھی توفیق دے. اور اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس طرح کے لوگوں سے بچ کے رہیں جو کسی کے اوپر اس طرح کا جادو ٹونا کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، بری چیزیں کرتے ہیں. اللہ ان سب کو ہدایت دے اور ہمیں بھی دے. تو خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں. اوکے جی، اللہ حافظ.